Makulok tayo guys ang libre sa kayo dito. Libre sa kayo kuya. Libre sa kayo ma'am. Opo. Saan pa ba kayo ma'am? Tara. Oh, tunay po ito te. Wait lang te. Ayan, ilak mo te. Ayan. Sa kapila te. Saan po dun sa Merville ma'am? Bale, di ba? Sige, sige. Ha? Wala na daw na jeep ngayon. Diretso po. Okay. Sa may 7-Eleven. Sige, sige. Bali, saan kayo galing yan, ma'am? Sa Villamor Airbase. Villamor Airbase. Bali, pauwi na kayo dyan, ma'am, no? Hindi po. May shooter pa po ako. Shooter. Sa Galing po, ma'am, no? Sige, sige. Turo nyo na lang, ma'am, no? Kasi di ko masyado. Hindi, ma'am. Talagang sadyang nag-aalok lang talaga ako, ma'am, ng libre sa kaya. Opo. Ano na ma'am, malapit na. Oo. Save by the bell. Kahit dito na lang ma'am, no? Sige, eto po ma'am. Thank you po. Thank you po. Anong pangalan nyo pala ma'am? Crisel po. Crisel, sige po. Sige ma'am, thank you po. Good luck po ma'am. Good luck po. God bless po. Sige po. Bye ma'am, bye po. Pa? Totoo to te. Totoo to. Diyan ka rin natrabaho te? Diyan ka rin natrabaho? Ilak mo na lang te. Ilak na lang. I-search na natin po yung lugar para ano. Kahit sa Vista Mall na lang. Vista Mall na lang. Okay. Matagal na rin kayo ma'am nagtatrabaho ma'am sa ano ma'am? Sa EPSA? Bali, dito po sa may na company na pinapasukan ko. Mali guys, ihatid natin si ma'am sa ano, sa may Vista Mall lang daw. Dito tayo guys dadaan kasi bawal daw doon dumaan sa ano, one way. Dito ba yun ma'am? Dito pa ba? Doon sa unahan? Diyan sa unahan? Dito na lang po. Sige, sige. Itabi ko lang saglit. Ano ma'am, okay lang ma'am. Di ka naman ma'am na ano ma'am, nahilo. Di ka naman nahilo. Sabi naman po. Ito ma'am, yan yung ano ko ma'am, page ko ma'am. Santura. May space po yan ma'am. Apo. Maraming salamat po. God bless po. Sige po. Salamat po. Ito sir. Ilak nyo na lang sir. Sa EPSA rin kayo sir nagkatrabaho sir? Sa EPSA rin kayo nagkatrabaho? Dito, lalang. Po? Dito sa EPSA. Sa Cyprus na. Taga doon kayo. Saan kayo banda doon sir? Esteban kami noon. Esteban. Matagal na kayo sir sa ano sir? Sa EPSA? Tagal na. Paano ba dyan sir pumasok sir sa EPSA? Magtrabaho? Agency pa po ba yan sir? May company na agency. May mga company dyan na direct. Sa kami? direct sa inyo? Sa kabila ka ba sir o dito lang? Dito? Ito sir, sticker ko sir. Santura. Opo. Salamat sir. Opo. Opo. Anong pangalan niyo pala sir? Roel po. Roel. Sige sir. God bless po. Salamat po. Salamat po. Sige po. Opo. Salamat sir.